Ford Ranger na to, ito, presyo nito 300,000. Pasok na to. 4x4 yan. 300k na lang. Bago pagulong. Tapos, ito, benta na rin natin to. Ford Ranger. Ayan. Pwede na rin to. Post na lang natin. Ayan. Pwede na to sa 2 pirasong Ford. Ito, tsaka ito. Pwede na yan sa 600. Okay na yan. Madali naman tayo kausap eh. Kung gusto nyo tawaran, tawaran nyo na lang. Ayan. Alright. For sale. Unahan na lang guys.